बिगानी चीज उते हर कदम संभल के चा सजना की मान बिगानी चीज उते हर कदम संभल के चा सजना तेरा दूजा सा मत ना आवे ना रब दी याद भुला सजना तू आफिर मौत भुला बैठा तू गाफिल मौत भुला बैठा दिल दुनिया नाल तुला बैठा इस दुनिया न तेरे कम अमला किती दुनिया कदो वफा सजना की मान बिगानी चीज उते हर कदम संभल के चा सजना इथे जोड़ अमीर गरीबा दे इथे जोड़ अमीर गरीबा दे इथे जोड़ अमीर गरीबा दे बिरदे कफन भी नाल नसीबा दे इन्ना कपड़ियां विच तेरा साम करा ए कपड़ भी ले सन ला सजना की मान बिगानी चीज उते हर कदम संभल के अल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद मेरे प्यारे भाइयों तकरीर तो करना चाहता सी कोई 1.5-2 घंटे क्योंकि मस्जिद ही मेरी है और मेरे नाम से इंशाअल्लाह क़यामत तक चलेगी। मेरे प्यारे भाइयों मैं अपनी मस्जिद बह के थोड़ा बोलना थे मैनू वारे च नहीं लेकिन इस वक्त मैनू बिठा के मेरा टाइम काफ़ी गुजर गया है और मैं इंशाअल्लाह चंद बातें करना चाहना जिनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होएगा तो मज़ा तो हुण नहीं आएगा क्योंकि जिमें असी ज़रा मक्खन शक्खन ला के गल करनी आई वो टाइम तो चला गया बिला तखीर का टाइम लेट आया। मैं मगरब का लंबा सफ़र करके उत्थे दरस कुरान भी देना है। प्यारे भाइयों अल्लाह ने तराजू बनाया है। मैं चंद अमल वो दसना चाहना जिन्हां दे अंदर तराजू वजनी हो जाएगा। तराजू है केड़ा वड्डा प्यारे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ी जी आवाज़ खोल दो स्पीकर वाला बैठा पता नहीं सुता पिया इन थोड़ा जा चला हुण तक ये चलिया ही नहीं इनू थोड़ा जा खोलो। मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर करो आवाज़ बारीक और तेज कर दो आपे खुल जाएगी। एडा वड्डा तराजू है कि 7 ज़मीनां ते 7 आसमान एक आसमान नू क्रॉस करो ते 5 सदियां टुरदे रहो ते तां आसमान क्रॉस होएगा। एडा मोटा एक लंटर है और 7 लंटर उन्हां दी चौड़ाई केडी है उन्हां दी लंबाई केडी है। सिर्फ क्रॉस करना एक आसमान मोटा इतना बड़ा है 500 साल चलो ते पहला आसमान का मोटापा सिर्फ मुकदा है। कितनी लंबी चौड़ी जमीन है और 7 ज़मीनां ते 7 आसमान अल्लाह पाक पलड़े के अंदर रखेगा। तराजू ये 2 पलियां ते है एक पलड़े के अंदर 7 ज़मीनां ते 7 आसमान हैं लेकिन फिर भी तराजू भरेगा नहीं। इतना बड़ा तराजू है। तराजू किवें भरेगा? लो पहला बंदा सुनो पहला अमल सुनो। बुखारी शरीफ की हदीस है। अज दरसे बुखारी सुनिया तुसी बुखारी शरीफ की हदीस का सुप्रीम कोर्ट। प्यारे दोस्तों नबी पाक फरमांदन अल्लाह एक बंदे के बारे कहेगा
इनके नामा अमाल वेखो। जदों नामा अमाल वेखे जाणगे उनके नामा अमाल के अंदर 99 दफ्तर गुनाहां नाल भरे हुए। वो बंदा पता की आंदा आंदा मैं हलाक हो गया। प्यारा रब बोलिया ऐ मेरे बंदे परेशान ना हो, एक नेकी तेरी साडे कोल है। अल्लाह एक नेकी भी उनकी महफूज रखी है। 99 दफ्तर गुनाहां नाल भर गए। बंदा दा एक नेकी ना की बनेगा। तवज्जो चाहिए। वो नेकी है कि वो कलमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। उच्ची सुभान चाहिए, हाथ चुक के चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। गुनाह बड़े बड़े कर गया है, लेकिन उसने सारी उम्र शिरक नहीं किया। तौहीद दे अंदर शिरक की मिलावट कोई नहीं। बहुत ही पक्का तौहीद ते फौत हो गया है। और तो नेकी कोई नहीं, लेकिन तौहीद बड़ी कमाल वाली है। तौहीद वाली नेकी इतनी भारी है, 99 दफ्तर हौले हो जाएंगे गुनाहां वाले। एक पर्ची एक नेकी भारी हो जाएगी। अल्लाह आखेगा आज मेरा कानून है, नेकी वाला पल्ला पवे एक नेकी है, लेकिन है तो वजनी ना। साड़िया जाए सड़ जावे है, तुसी मारे जाओ मर जावे है, वतन बेवतन होना पवे हो जावे है। लेकिन तौहीद दे अंदर शिरक की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाईओ, एक नेकी लेके बंदा आ गया है, एक नेकी की वजह नाल अल्लाह पाक ने उनका दफ्तर वजनी कर छड़िया, उनका तराजू वजनी हो गया है और वो बंदा जन्नत का मालिक बन गया है। आओ जरा दुआ मसला सुन लो। दुआ अमल की है, प्यारे सोने नबी ने फरमाया, मिठे नबी ने फरमाया, उच्चे नबी ने फरमाया, अजीम नबी ने फरमाया, करीम नबी ने फरमाया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, बादशाह 14 तबका दे सोने पाक मुहम्मद ने फरमाया है। किस नबी ने फरमाया है? दिन हशर नू सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। उस नबी का तारफ करवा रहा। जदों सारे नबी छड़ जाणगे अपनी अपनी उम्मत नू, ते मेरा पाक सोना मुहम्मद अपनी उम्मत नू क़यामत वाले दिन भी छड्डेगा नहीं। उस नबी ने फरमाया, उस नबी की शान जरा सुन लो। दिन हशर नू सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। एक बार या चौके सुभान अल्लाह पढ़ लो, उच्ची पढ़ लो, सीने का जोर ला के पढ़ लो। दिन हशर नू सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। साडे वर्गे गुनेगारां नू मौला घुट के सीने ला लेना। जदों कुल नबियां ने ना करनी, जदों कुल नबियां ने ना करनी, कले रब दे सजण ने हाँ करनी। उथे सब नबिया मेरे आका नू, उथे सब नबिया मेरे आका नू अपना सिरदार बना लेना। दिन हशर नू सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखणगे, चुक चुक के अड्डियां लोकी वेखणगे, ए शान वाला कौन आया। जदों सोने हमद दे झंडे नू बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना।
دن حشر نو سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آخری جملہ آ گیا ہے ذرا گج وج کے اڈواس ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ دے دے بڑا پیارا جملہ ہے بے شک ہے جنت بہت سوڑی آج بڑا دکھ ہو رہا ہے جیڑی میری مسیح آئی آج میری مسیح دے اندر میں ٹائم ہی جلدی نہیں ملیا ہوں میں ایویں گڈی سٹارٹ کرنی ہے تیزی نال بے شک ہے جنت بہت سوڑی بے شک ہے جنت بہت سوڑی پر اس دن اس تے عروج سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سنیاراں دے ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجد کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اس سونے نبی نے فرمایا ذرا سنے آج کی فرمایا ہے او میرے پیارے بھائیو جس حال دے اندر بھی میرا رب تینو رکھے آج ہر بندے پریشان ہے کوئی بیوی اللہ پریشان ہے کوئی اولاد اللہ پریشان ہے کوئی رشتہ داران اللہ پریشان ہے کوئی غربت اللہ پریشان ہے کوئی بیماریاں اللہ پریشان ہے کوئی مہنگائی اللہ پریشان ہے کمائی تھوڑی ہے خرچے زیادہ نے مانگ بھی سکتا کوئی نہیں کئی دیاڑے گزر گئے آٹا پکے ہی کوئی نہیں گھر دے اندر منگیا پھر بھی کوئی نہیں سوال کردہ ہی کوئی نہیں شبید پوش ہے آئے جدو پوچھے آ جاندہ ہے باویں پریشانی ہے اندر پریشانیاں دے پہاڑ ہو گئے لیکن کسی نو دستا نہیں جدو بھی پوچھے آ جاندہ ہے او یار کی حالات نے آدھا ہے الحمدللہ الحمدللہ صرف اتنا پڑھنا ہے اے پڑھ دیا 2 سیکنڈ لگ دینے 2 سیکنڈ اور جیڑا پلہ جیڑا ترازو ستے زمینہ نال ستے اسمانہ نال ایک پلہ بھی برنا نہیں جس حال دے اندر بھی بندہ ہے حالانکہ بچیاں اللہ بھی پریشان ہے بیوی اللہ بھی پریشان ہے برادری اللہ بھی پریشان ہے روٹی روزی اللہ بھی پریشان ہے مہنگائی اللہ بھی پریشان ہے بیماریاں اللہ بھی پریشان ہے دکھی بندہ پتہ کی آندا ہے الحمدللہ اللہ کنا راضی ہوندہ ہے اللہ سونا کنا راضی ہوندہ ہے اس بندے تے آئے اللہ کون ہے تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ کون راضی ہو گیا اپنے بندے تے او ذرا تعارف سن لو اس ذات دا تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اسمانہ زمین نو بڑھایا اللہ انہ دا نظام چلایا اللہ سمانہ زمین نو سجایا اللہ غیبنو جانن علیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اولادا دیوے نہ دیوے اللہ خوشیت غم دیوے اللہ عمر بہتی تھوڑی دیوے اللہ حیم قیوم مقیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ پیارے دوستو جس حال دے اندر بھی وہ موجود ہے پریشانیاں دے اظہار نہیں کردا وہ جدوں بھی بولدا ہے وہ آدھا الحمدللہ میرا اللہ اس بندے دے کنا راضی ہوئے اللہ آدھا ہے اے میرے فرشتے ہو اس بندے نے دکھاں دے اندر بھی میری غیبت میرا گلہ نہیں کیتا جاؤ میرے بندے واسطے وہ جڑا بہت بڑا میں ترازو بنایا ہے تملا المیزان اللہ دونوں پلے اس ایک جملے دی وجہ نال الحمدللہ دی وجہ نال یہ دونوں پلے ہی میرا سونا رب بھر دیندا ہے میرے پیارے دوستو آؤ ذرا ایک اور حدیث سن لو یہ 2 حدیثاں جڑی میں بیان فرمائی ایک بخاری دی حدیث ہے دوئی مسلم شریف دے اندر حدیث ہے نہ مسلم دی روایت ضعیف ہے
نہ بخاری دی روایت ضعیف ہے۔ آؤ ذرا تیسری حدیث بھی سن لو جس حدیث دے بارے دے اندر آج ماشاءاللہ بہت پیارا روحانی درس ہویا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرے آئے کلمتان حبیبتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی گل ہے یہ رنگی تقریر دے بھی روپیہ کٹھا پیسہ اٹھی جائے 4 سال تو جو چاہی دیئے او پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے ایک واری سبحان اللہ ذرا بلند آواز نہ دیو۔ اللہ دا مینو 2 کلمے پیارے بڑے نے، اے 2 کلمے زبان تے آسان بڑے نے، اور جدو قیامت دن آئے گا ادو انہاں کلمیاں دی شان دا تینوں پتہ چلے گا۔ میرے پیارے بھائیو جدو ترازو لگ جائے گا، جہاں ترازو بہت بڑا ترازو ہے، اتنا بڑا ترازو ہے 7 زمیناں تے 7 آسمان ایک پلڑے دے اندر رکھیا جان اور ایک پلہ بھی بھرے گا نہیں، آئے دونوں پلے اللہ بھر دے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، وزنی ہوندہ ہوئے گا ترازو۔ فرمایا کیڑے 2 کلمے نے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث اور سن لو، بڑی پیاری بات ہے، جنہاں نے سنی نہیں وہ افسوس انہوں نے بڑا ہوئے گا، جڑے توجہ نہیں کریں گے انہوں نے بھی بڑا دکھ لگے گا۔ پیارے ماشاءاللہ بندہ توا وتھدا ہے، اگے 500 آئے اور 5000 آ گیا، جنہوں رب دے ورتے اچھی بولو سبحان اللہ۔ عالمہ دا رزق کہیں چلتا ہے، ساری دنیا پریشان ہے پر اسی مولوی کو نہیں پریشان۔ ساڈا رزق دا ذمہ دار کون ہے؟ توجہ چاہیے دیئے توجہ۔ او پیارے ذرا آج جڑا میں ہن مسئلہ بیان کرنے لگا، چھوٹے ہو سن لو، بڑے ہو سن لو، عالمو سن لو، کاریو سن لو، خطیبو سن لو، امامو سن لو، باوے استاد بھی بیٹھے ہو تسی بھی سن لو، او عورتوں سن لو، او طالب علمو سن لو، سنیو سن لو، وہابیو سن لو، دیوبندیو سن لو، او سارے سن لو۔ اے مسئلہ بہت ہی پیارا مسئلہ ہے۔ آج میں لال تا جواہر تقریباً 10 چن کے آیا سی پر ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ اے آخری میری بات سن لو۔ فرمایا جڑا بندہ کسے مسلمان بھائی نو پیسے بھی دیندہ نہیں، دانے بھی دیندہ نہیں، سوٹ بھی سوا کے دیندہ نہیں، تعاون بھی کردہ نہیں، مدد بھی کردہ نہیں، لیکن غیبت بھی کوئی نہیں، چگلی بھی کوئی نہیں، حسد بھی کوئی نہیں، اور دیا جڑا نو رنبا بھی کوئی نہیں، ان دے خلاف بھی کوئی نہیں، انہوں ماردہ بھی کوئی نہیں، ان دے خلاف جھوٹا پرچہ بھی کوئی نہیں، انہوں جیل بھی بچایا کوئی نہیں۔ ہائے میرے پیارے بھائیو، مدد بھی کوئی نہیں، ظلم بھی کوئی نہیں، اللہ اللہ ایک گل کردہ ہے، ایک چھوٹی جی دعا کردہ ہے، یا مسجد رحمانیہ دے اندر بیٹھ کے، یا اپنے گھر چ بیٹھ کے، یا دکان چ بیٹھ کے، یا گڈی چ بیٹھ کے ایک دعا کردہ ہے۔ وہ دعا کی ہے، فرمایا ایڈی شان والی وہ دعا ہے، پہلا مومن آدم نبی ہے، آخری مومن جڑا آنا ہے، اللہ نو علم ہے کنے مومن چلے گئے، اللہ نو علم ہے کنے مومن قبر چلے گئے، اللہ نو علم ہے کنے مومن اس وقت دنیا دے اندر موجود نے، اللہ نو علم ہے
کتنے مومن آن گے اور آخری جڑا قیامت دے قریب مومن آئے گا اللہ نو اوندا وی علم ہے آخری مومن دا پہلا مومن آدم نبی ہے فرمایا سارے مومناں دے برابر اللہ نو نیکیاں دے کے اون دے ترازو نو وزنی کرے گا ایک باری سبحان اللہ پڑھنا تیرا کم ہے او لفظ پڑھنا میرا کم ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اچھی بولو ایک باری مڑ بولو ایک باری مڑ بولو سنو الفاظ آئے جملے بول لو اللہ دی قسم انہوں تے لگ جائے جی میں رب بہانے نال تینوں میں نو جنت ہے دیو میں نو لگ جائے اندے واہ ربا تیری کیا کریمی ہے تو کتنا کریم ہے او کی لفظ ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات لمبی چوڑی تحریر نہیں چھوٹی جی بات ہے پھر سن لو ریکارڈ ہو رہی ہے میری تقریر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یہ معنی کی ہے اللہ جتھے بھی کوئی مومن ہے کوئی قبر ستا پہ ہے کوئی عالم ارواح دے اندر ہے اجے کوئی آنا ہے جڑے آ گئے نے جڑے چلے گئے نے جڑے موجود مومن ہیں اللہ میں دعا دے سکنا مومنہ بندیاں نو تے مومنہ عورتاں نو اللہ معاف کر دے اللہ دے ایڈا خیر خواہ میرا تو بندہ ہے جاؤ میرے فرشتے ہو جنی تعداد دے اندر رب نے قیامت تک مومن بنا کے بھیجنے نے انہاں دے برابر رب نیکیاں دے کے او دے ترازو نو بھر دے گا آخر دعوانا واپس نہیں آنا جڑے بیٹھے ہو قبراں دا مال بیٹھے ہو کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجنا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تو غافل موت بھلا بیٹھا تو غافل موت بھلا بیٹھا ہے دل دنیا نال تلا بیٹھا ہے اس دنیا نہ تیرے کم عملہ کتی دنیا کدو وفا سجنا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجنا اتھے جوڑ امیر غریباں دے اتھے جوڑ امیر غریباں دے اتھے جوڑ امیر غریباں دے برد کفان وینال نصیباں دے انہا کپڑیاں وچ تیرا سام کڑا اے کپڑ ویلے سن لا سجنا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجنا